Le Mali a célébré Maouloud 2018 dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 novembre. Presque partout dans la capitale, on assistait à des regroupements de fidèles autour des leaders religieux prêchant sur la nécessité et l'importance de cette célébration. Pour davantage encadrer les discours, c'est autour d'un thème central que les prêches ont été faits, la paix et la réconciliation. Et dans le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, vous avez un excellent modèle à suivre. Et comme l'année dernière, TM2 a décidé de poser le débat sur cette célébration, une célébration presque reconnue à l'unanimité au Mali, mais dont la manière fait l'objet de beaucoup de contestations. On en parle tout de suite pour situer les uns et les autres. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez et dans quelle partie du monde vous nous suivez. En tout cas, nous vous remercions de votre constante fidélité au programme de TM2. Bienvenue à tous. Nos invités sur ce plateau pour cette émission exceptionnelle en Bambara, on va le tirer en Bambara cette fois-ci, une fois n'est pas coutume bien entendu. Nous avons à droite de votre écran Imam Ousmane Seydou Samake de Mayabougou. Bonsoir Monsieur Samake. Bonsoir. Merci d'être venu. Et juste en face de vous, nous avons Salamata Eta. Voilà, donc merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Donc, juste avant d'ouvrir les discussions, je vous propose ce premier extrait vidéo sur l'observation de Maouloud. Allah sallallahu alayhi wa sallam a ko tɔɔrɔ ko si tɛ yen min bɛ se k'ale manton dɔ sɔrɔ tɔɔrɔ ko min n'o fanga bɛ se ka bonya n'o tɔɔrɔ bɛ se ka bonya n'o o buzunu o dusukasi bɛ se ka bonya ka tɛmɛ ale alakira ale ka saya tɔɔrɔ n'ale ka saya dusukasi ka tɛmɛ o ka silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan ka d'a kan alakira sallallahu alayhi wa sallam adamadenw cɛla o ye ala ka hinɛ maximum de ye adamadenw cɛla alakira sallallahu alayhi wa sallam adamadenw danfɛnw cɛla o ye ala ka hinɛ maximum de ye danfɛnw cɛla minnu tɛ adamadenw bolo ni de kama كانت الجمادات تتصدع من ألم مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بقلوب المؤمنين على كرافة ربوني صلى الله عليه وسلم سلانوم تيري على مدين سلانوم تيري جين سلانوم تيري على على كم ملكو قلوبهم بكتشي على كرافة وناليلا صلى الله عليه وسلم جلوا بكتشي على كرافة وناليلا صلى الله عليه وسلم قلوب جيبوا نيلا يروني جيبوا بجيبوا نيلا يروني جميع فاتوليلا جميع نجيه فرن وناليلا يلي مؤمنون تسكون بكتشي على كرافة صلى الله عليه وسلم وجيه فرن وناليلا ine kama alakira ko kisini nyama zaire ko toro ko si se ka silamɛw sɔrɔ min bɛ se ka bonya ni ale alakira n'ale ni diɲɛ fara ɲɔgɔn ya ka tɛmɛ o kan sallallahu alayhi wa sallam. C'est toujours an bɛ thème ta diinɛ ko don mawludu ko don mais an ka jamana bɛ situation min kɔnɔ politiquement socialement an b'a lajɛ thème min nafa bɛ ye jamana kan waati kɔnɔna na wa bi anw ye Mali mɔgɔ tɛ thème si la bi min ka bon ka tɛmɛ bɛn ni kɛlɛjɛ thème kan. Parce que bɛnbaliya sitana donna an ka jamana kɔnɔna na ka finitigiw politikimɔgɔw diinɛmɔgɔw sisan a kɛlen a donna fo an ka siyaw la k'a dɔn ni bozo k'a dɔn ni fila kabini ala y'an ka jamana da an ma deli ka kuma minnu mɛn alors que n'i y'o siya o siya fana ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ maludukɛla belebelew de bɔra a bɛɛ la walijubaw de bɔra a kulu kelen kelen bɛɛ la n'i ye k'a dɔw ta Mali histoire la i tɛ se ka kadɔ diinɛ fɔ fɛ n'i ma Cheikh Sala fɔ a la worobubu n'i ye filaw ta i tɛ ka fila ta fiyewu n'i ma Amadu fɔ Masina n'i ma El Hadji Umar Talilu Futi fɔ n'i ma Dili Umu fɔ n'i ma Mamadu Abdulaye Sowadu ka famille fɔ n'u y'an ka jamana El Hadji Umar Talilu n'u y'an ka jamana fiertéw de ye diinɛ sira fɛ donc o la mɛ n'a fɔra bi k'olu mɔdenw olu descendants olu minnu ye jamana diinɛ don jamana in kɔnɔ ka takuru da don ka walaha ta ka kuranɛ sɛbɛn ka mɔɔw kalan na
ka bɛɛ kɛ diinɛ mɔgɔ ye ka ala kanu don mɔgɔw la ka kɛra kanu don mɔgɔw la ka bɛɛ ani tolérance ko o ɲini mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra k'olu denw n'u mɔdenw n'u tulomɔsɛbɛw olu de bɛ ka bere ta ɲɔgɔn kama bi olu de bɛ ka marifa ta ɲɔgɔn kama bi olu de tɛ bɛ ka sigi bi o ye lebu de ye jamana ma donc anw y'a ye an tɛ se ka sigi k'o lajɛ komi u bɛɛ jɛ bɛ fɛn min na parce que an bɛ fɛn dɔ fɔ faamaw ni politique mɔgɔw ɲɛna olu t'a dɔn n bɛ to k'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na ko da ko ma tɛ ne Rwanda génocide bannen Rwanda ministère fɔlɔ min nana des affaires religieuses et de l'administration an n'a sigira n'a kumana an y'a dɔn ale ko a ka ko olu ka jamana kɔnɔ siya ko tɛ se ka mɔgɔw kɛ kelen ye o dɔrɔn dɛ fɛn min sera k'olu don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ utu ko ni tutusi ko c'est la religion i ye filɛ ye i ye kɔrɔbɔrɔ ye i ye kadɔ ye i ye burudamɛ ye i ye siya o siya ye k'o ye mais siya kelen min bɛ yen n'an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la o ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah silamɛya ɲɔgɔnna siya tɛ yen et puis ale siya y'a ka jugu n'a bɛɛ parce que ale tɛ joli ye dusukun de don n'i ye mɔgɔ kanu dusukun na i ni mɔgɔ jɛra kɛra balima ye ala ko la kaban foyi tɛ se k'o tiɲɛ donc o la mawuludi ye occasion ɲuman de ye an ka kuma bɛn ani kelenya kan walasa ka se ka kunnafoni di an ka jamana mɔgɔ bɛ fɛn min na n'o ye paix ani réconciliation ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ anw ma moyen min ka ɲi a la ka tɛmɛ mawuludu kan k'i bɛ se k'o utiliser parce que min bɛ jama bɛɛ mobiliser Moti bi Tombouctou bi Gao bi Kidal Bamako yan ka 26 marsiw fɔ ka ballontankɛlaw fɔ ka espace de fɔ ka misiriw bɛɛ fɔ k'a kɛ cérémonie ba ye mawuludu i b'a ye bi fo a kɛra fo ka bolo fa d'a kan donc jama min b'o la pour que ka se ka o jama dusukun kɛ kelen ye k'olu hakili kɛ kelen ye o de y'a to an ye a ɲini ɲinɛ thème central a ka kɛ bɛn ani kelenya ye ko ala de verset coranique dɔ de bɛ yen ala b'a fɔ verset coranique la wala tanaza'u fatafshalu wa tadhabu rihukum ko a kana kɛlɛ a kana fara a kana ba ɲɔgɔn na n'o de ko aw bɛ affaibli a jugu bɛ s'aw la n'i y'a ye bi diɲɛ bɛɛ bɛ anw fɛ yan bɛɛ n'a mɛn k'u n'a m'an dɛmɛ mais toujours tati bɔ sisi bɔ parce que an yɛrɛ ma bɛn n'an yɛrɛw bɛn na bi k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mali kɔrɔbama ni tile bi fɛn mɔgɔw siyaw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma diinɛmɔgɔw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana bɛ jɔ jamana bɛ lafiya politique mɔgɔw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana bɛ lafiya mais k'an bɛɛ to farafarali la bɛɛ ŋaniya juguyalen sigilen don bɛɛ bɛ fɛ a ka dafiri de bɛɛ bɛ fɛ a ka tiɲɛ karisa bolo an ti t'o la ala t'an kɛ foyi o de b'an bɛɛ ɲɔgɔn ɲɛ bi bɛɛ bolo bɛ a ka dafiri bɛɛ bolo bɛ a ka tiɲɛ bon ko ŋaniya jugu to an na n fa ko ma ko ni ko ala ka diɲɛ bɛɛ ta ɲɛ ko ala ti ma diɲɛ bɛɛ da tanji kama mais e min ye ŋaniya ɲuman ta ala b'e ta ɲɛ wa n'i ye ŋaniya jugu fana ta ko ala ka bɛɛ ta tiɲɛ ala ti bɛɛ ta tiɲɛ dɛ e bɛ ala b'e de ta tiɲɛ e ta kɔni bɛ tiɲɛ donc o la an ka ŋaniya ɲumanw da ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka dusukun saniya o de y'a to an ye bɛɛ ani kelenya tɛmɛ ta thème filanan min ye min ye an ye o ye laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana vous avez dans les messagers d'Allah un excellent modèle à suivre kira ko exemple ɲuman de ye modèle ɲuman de ye kira ye kuma cogoya la jogow la kɛwalew la muɲu na sabali la kɛwale o kɛwale n'i bɛ fɛ ka diɲɛlatigɛ la n'i y'a bila kira ka balance kɔnɔ i bɛ lafiya. Voilà, retour sur le plateau de votre émission Entre nous. Imam Mambouraka, mais c'est un passage où maintenant sur Maouloudou. Donc, dès qu'on y a demandé, mais Maouloudou, qu'on y malina, wakati badu, quel que soit mon kilomètre à famille, mais wakati moudou, c'est la même boulot, wakati dénité. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، نحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقون الله السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sheikh Fantamadi ibora sisan nino ka élément fila yira an na élément fila min na a bɛɛ lajɛlen bɛ kuma alakira sallallahu alaihi wa sallama a ka ɲɛnamaya kan
n'a bonya kan ana kanu kan a fɔlɔ fɔlɔ o ye juma tɛmɛnen ne yɛrɛ ye khutuba min kɛ ni o khutuba kɔnɔna na n kumara alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka bangeli kan n kumara alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka mission kan n'o y'a ka san 23 a ka cidenya ye n kumara alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka fatuli kan k'a yira k'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam a y'a fɔ kumakan na kumakan min n'a y'a lase a ka sahabaw ma a ka ɲɛnamaya laban a ko dusukasi ko si tɛ yen min bɛ se k'ale mantonw sɔrɔ ka tɛmɛ ale muhamadu sallallahu alayhi wa sallam ka tɛmɛ ale ka diɲɛ fara ɲɔgɔnyali kan n'o y'ale ka saya ye nin kumakan in nin ye kumakan belebele ye ka da kan alakira danfɛnw cɛla sallallahu alayhi wa sallam o ye hinɛ de ye danfɛnw cɛla dante hinɛ min na ka bɔ ala yɔrɔ o ye fusamanciya de ye alakira mantonw cɛla dante fusamanciya min na ka bɔ ala yɔrɔ o ye barika de ye alakira mantonw cɛla dante barika min na ka bɔ ala yɔrɔ nga alakira sallallahu alayhi wa sallam ala ye a ci a mantonw ma k'a ka mantonw ye a bɛ fɔ min ma ko al-qudwa wal-uswa ale de ka kɛ modèle ye an bolo ko bɛɛ lajɛlen na ale de ka kɛ ladegeli fɛn ye an bolo ko bɛɛ lajɛlen na a ye min fɔ k'an k'o kɛ o de ka kan ka kɛta ye a ye min fɔ k'an k'o to yen o de ka kɛ an ka tota ye ko bɛɛ lajɛlen na ni de kama ala yɛrɛ b'a fɔ a ka alikuranɛ ba kɔnɔ قوله تعالى من أطاع الرسول فقد أطاع الله كل مؤمن تورا تشيدين كوتي تورا على الله سبحانه وتعالى وكما نيني الله كان آية بين تكالجة قرآن يورو تشاما أبي تشيدين لا دقلي أبو دفوا بام بلا سرادك ciden ka ladigili ye de a ka kɛta a n'a ka fɔta yaasa an k'a dɔn k'a fɔ fɛn wɛrɛ ma ɲini an fɛ diinɛ kɔnɔ fɔ ala ye min fɔ alakira ye min fɔ sallallahu alayhi wa sallam ka da kan ala ye diinɛ min di an ma a ye diinɛ dafalen de di an ma ala ma diinɛ dajagalen di an ma ala ma diinɛ dafabali di an ma ala ma diinɛ di an ma diinɛ min n'a y'a fan dɔ jigi a ka ciden ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ka ciden tanyalen kɔfɛ k'a bɛna n'a fan wɛrɛ ye n'o kɛra ye o fan wɛrɛ o bɛna sira jumɛn fɛ fo n'o nana sitanɛ ka sira fɛ ala k'an kisi o ma n'o tɛ ala ye diinɛ min di an ma a ye diinɛ dafalen de di an ma ni de kama dɔɔnikɛbagabaw bɛ bɛn n'a kan n'o ye alikuranɛ dɔɔnikɛbagabaw ye ko aya laban minnu jiginna alakira ma sallallahu alayhi wa sallam a ka hiji laban kɔnɔna na o aya laban dɔ de ye ala b'a fɔ aya min kɔnɔna na qawluhu ta'ala al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Par ce célèbre verset du Coran qui a été révélé au prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors de son dernier pèlerinage à Arafat, Dieu dit ceci: Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Je vous ai parachevé mon bienfait. Wa raditu lakum al-islam dina. Je vous ai agréé l'islam comme religion. En ces versets, Dieu met en exergue l'évidence du parachèvement de sa religion. Dieu met en exergue l'évidence du parachèvement de l'islam
comme le plus grand bienfait de Dieu qui soit. Et Dieu met également en exergue l'évidence que la seule religion qu'il a agréée depuis l'avènement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, jusqu'au jour du jugement dernier, sera l'islam. Exactement. Donc, par ces mots, on comprend aisément, en tout cas, ça situe bien déjà les uns et les autres. Salimata, Agné, Imam Ka, Kumamesi, Agnanama, Kosivani, Pamialou Soro. Maintenant, l'année qu'on a la une question posée au 14 ans, c'est qu'on a la fin mundo, Maoulou, Akaka, Maké, comment tu auras la mer, fin d'unité Malila. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من أنار الطريق وهدى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشينا عجراني قصبة كأنولي كناني كننك رالي يلا يتمنتا وجراني قصبة أفلانا أنكر مغبامي ولي kada ta mali kono kuma kela ka chame doni kela ka do ke doni kela mo wele bi kana sigi o jaron o kama mbe bela jelen fu ya nga ika kuma jabi kadam ne temde directeur la kana blama labana anga fuli be bela jele kana occasion bindi amma anga siga sigi bi kanin temni ka siga kuma ka ya fo chugo amna maulidu te fendi ni malikon tuguni ni nan siglendo Ashura la n'o ye Muharram kalo ye n'an b'a fɔ bamanankan na jɔminɛ kalo n bɛ ka Suna TV lajɛ dɔ bɔra a bɛ ka yaala yaala a bɛ micro sɛmɛ mɔgɔw la a b'u ɲininka silamɛya la an ka san a kalo fɔlɔ o ye kalo jumɛn o y'a sɔrɔ an bɛ kalo min na o tɔgɔ ye k'a fɔ ko Ashura kalo o ye anw ka san kalo fɔlɔ a taara daba naani na a taara a tɔgɔ ye de sugu fan wɛrɛw fɛ a donna dugu kɔnɔnaw la a ye cɛw ɲininka a ye musow ɲininka a ye denmisɛnninw ɲininka a ye makɔrɔbaw ɲininka fo ka taa émission ban mɔgɔ kelen ma sɔrɔ Mali bɛɛ min sera k'a jaabi k'a fɔ anw ka silamɛya kalo a san fɔlɔ o ye jumɛn o ye Ashura ye ni n y'a jate minɛ n sigilen bɛ k'a lajɛ cogoya min na n m'a sɛbɛn nka n y'a jate minɛ i bɛ taa sɔrɔ a 70% a bɛɛ y'a jaabi ko mawuludu ne ko o tuma na mawuludu ko tɛ fɛn fitinin tuguni Mali kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ tɛ silamɛya san kalo dɔn tuguni u bɛ fɛn o fɛn dɔn o ye mawuludu ye n'i ko ko donba ni mɔgɔw ye ɲininkali kɛ a bɛ fɔ ko mawuludu n'a fɔra san kalo fɔlɔ a bɛ fɔ ko mawuludu n'a fɔra ko duwawu jaabi kalo a bɛ fɔ ko mawuludu o b'a jira k'a fɔ mawuludu tɛ fɛn denni tuguni Mali kɔnɔ n y'o jate minɛ n ka nin émission in filɛli la mawuludu a ka bon i y'a fɔ cogoya min na n'i y'a ta k'a lajɛ n'a sera an fɛ yan fɛn caman bɛ kɛ jama bɛ bɔ an t'a ɲɔgɔnna sɔrɔ an ka silamɛya donba wɛrɛw la jama bɛ bɔ mawuludu la bi an fɛ yan Mali an bɛ don min na ko bi mɔgɔ tɛ bɔ an ka donba tɔw la i n'a fɔ mawuludu a sabanan o ye jumɛn ye karamɔgɔw tɛ lamɛn i n'a fɔ u bɛ lamɛn cogoya min na mawuludu la o la ne b'a ye k'a fɔ a kan ka lajɛ sisan ka mawuludu bila a minɛn de kɔnɔ n'o tɛ fɛn tɛ min dogolen don tuguni fɛn tɛ min ye fɛn di k'a lajɛ sisan k'a bila a minɛn kɔnɔ alhamdulilayi. Ok donc k'a bila minɛn kɔnɔ o bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ imam? Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka cidenya ka na a mantow ma a bɛɛ lajɛlen bolila fɛn min kan o de ye a ye min fɔ a mantow ɲɛna a n'a yɛrɛ ye min kɛ k'o fɔ a mantow ɲɛ
an man to ka baara bɛɛ lajɛlen ka kan ka bɛn o de ma an man to silamɛw n'u b'a fɛ u ka ɲɛyɔrɔ sɔrɔ diɲɛ na u ka ɲɛyɔrɔ sɔrɔ lahara alakira sallallahu alayhi wa sallam a kanu tɛ se ka dabɔ fɛn kɛli kama hali n'u y'a kanu yirali sira ye min n'a yɛrɛ ma kɛ o kɛbaga ye a kanu o tɛ se ka yira fɛn kɛli kɔnɔna na fɛn min bɛ n'an y'a fɔ k'a kanu yira n'o tun man di a ye o ka fɔ misali bolo ma alakira sallallahu alayhi wa sallam don dɔ la cɛ dɔ nana ma alakira bonya kama a ko ale b'a fɛ ka ko dɔ kɛ n'ala n'a kira sɔnna ma nin ko nin kɔni f'ale k'a kɛ o yɔrɔ bɛɛ alakira kiribasara a ko cɛ ma sallallahu alayhi wa sallam a ko cɛ ma subhanallah a ko yeli i bɛna ne kɛ filanan ye kan fara ala kan wa i b'a fɔ de ni ala sɔnna ma nka ni alakira sallallahu alayhi wa sallam ne ye ala ka jɔn de ye ne sɔnna ma t'a la ni ala sɔnna ne ye ala ka jɔn de o de kama alakira sallallahu alayhi wa sallam tɔgɔ min tun ka d'a ye mankutu min tun ka d'a ye ka tɛmɛ mankutu bɛɛ kan k'ale wele ko abdullah ala ka jɔn ani ala ka ciden yaasa alakira bonya o bonya a man t'o silamɛw yɔrɔ a karama o karama a man t'o yɔrɔ an ka to hukumu kɔnɔ ala ka ciden sallallahu alayhi wa sallam a y'a yamaruya an ka to hukumu kɔnɔ silamɛ ka ɲagari alakira bangeli la o ye silamɛ bɛɛ ɲagari ko ye silamɛ ka dusu kasi alakira fatuli la o ye silamɛ bɛɛ lajɛlen dusu kasi ko ye nka silamɛ ka to alakira kɔfɛ silamɛya baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o kɛra allahu subhanahu wa ta'ala a ye diinɛ min di an ma diinɛ in tɛ buruja an bolo diinɛ in tɛ yɛlɛma an bolo diinɛ in tɛ tiɲɛ an bolo. Donc, Salimata, Imam, ta explication est toujours claire, mais juste pour comprendre davantage. C'est-à-dire, à quand la blâme la jumelle école et la famille là? Alhamdulillah, karamɔgɔ ka kuma kɔfɛ n bɛ se ka min fara kan n'o tɛ kuma in dafalen don ni n ko k'a bila a minɛn kɔnɔ o ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a fɔlɔ dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛna sigi yan bi ko n bɛna daliluw di kuranɛ na walima hadisi la ka d'a kan mɔgɔ minnu bɛ minbar sanfɛ bi ni dɔ b'a fɔ yan fɛ a bɛ tan dɔ bɛ o contraire fɔ yan fɛ olu ye dɔnnikɛlaw de ye nin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fan fila in bɛɛ lajɛlen walima fan saba in bɛɛ lajɛlen dɔnnikɛla baw b'u la nka o n'a ta bɛɛ ni kalo in sera tuma caman an b'a ye k'a fɔ minbariw sanfɛ ɲɔgɔn sɔsɔw bɛ na a la o la u bɛɛ n'u ka dalilu bɛ bɔ o la ne tɛ yan k'a fɔ n bɛna dalilu di u ma ka d'a kan olu bɛ min dɔn a la ne t'o dɔn a la ne ko n ko k'a bila a minɛn kɔnɔ o ye jumɛn ye fɛn kelen bɛ yen an bɛɛ bɛnnen don kan kira sallallahu alayhi wa sallam a bangena nin kalo in na n'o ye rabiul awwal a bangena o la an bɛɛ bɛnna kan a ka bonya n'a fɔra a la baasi tɛ a la munna an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka kira jira mɔgɔw la n'o kɛra an y'a bila minɛn kɔnɔ a kalo mana jɔ an b'a ye k'a fɔ ni hiji kalo jɔra an fɛ yan foyi tɛ fɔ ni hiji tɛ ni sunkalo nana foyi tɛ fɔ ni sunkalo tɛ ni kira ka sanayɛlɛn kalo sera sɔlɔ foyi tɛ fɔ n'o tɛ an b'a ye k'a fɔ kalo o kalo ni bonya dɔ b'a kɔnɔ n'o kalo sera o bonya bɛ fɔ ne b'a ye k'a fɔ munna ni kira sɔlɔ a ka kalo sera an tɛ kira fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ka kanu don u la kelen ka kira fɔ mɔgɔw ɲɛna
k'a jogo don u la kuma bɛ yen de kuma bɛ o bɛ tɛmɛ ni sira min ye o ɲɛna kosɛbɛ o ye k'a fɔ dɔnnikɛlaw u ka se ka tile ni u ye yɛrɛ ko bɔ a la ɲangi yɛrɛ ko b'a la dɛ n'i ye mawuludu ko kuma cayalen fo aw ka anw wele ka na k'an ka kuma kan fɛn dɔ de bɛ yen a kun man ka s'o ma n'an bɛɛ ko k'an bɛ kira fɛ e ko k'i b'a fɛ ne ko n b'a fɛ kɛlɛ tɛ yen n'i y'a ye k'a fɔ an ye ɲɔgɔn sɔsɔ dɔrɔn dɔ t'a fɛ bɛɛ bɛ weleli kɛ ka tigi yɛrɛ ma jɔn bɛ ka weleli kɛ ka taa kira ma dɔn halisa kira jugu ma ta halisa an bɛ kule la k'an bɛ kira fɛ jɔn b'a fɛ tiɲɛ na donc dɔnnikɛlaw de ka kan ka wuli sisan bɛɛ i ta fan na ka kira jira mɔgɔw la ka jogo don mɔgɔw la ni a jogo baw fɔli ye a kun bɛ cogoya min kira kanu ye fɛn jumɛn ye ka tugu a ka suna kɔ n'i y'a ka suna bila a ka sira bila n'i y'a ka chemin bila e t'a fɛ o ale nana ni min ye donc explication na ça vaut même pas la peine kɛlɛ yɛrɛ ka k'a la sabali yɛrɛ ka k'a la déjà anw bɛ ka prêchiw sur radio la kosɛbɛ kira c'est tout ce qui o de ka thème central est presque tout le temps donc ala faamuyali la an man ka nin wagati kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛ kuma kira kan c'est un modèle à suivre tous les jours le prophète et dans tous les discours que vous prononcez exactement le prophète sallallahu alayhi wa sallam représente notre modèle au quotidien, notre modèle à chaque instant de notre vie, notre exemple à suivre dans nos faits et gestes, notre exemple à suivre dans tous les compartiments de notre vie. Comment éduquer nos familles, le prophète est notre modèle. Comment orienter notre société si nous voudrions réussir dans cette vie et dans l'au-delà. Le prophète est notre modèle. Comment avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que nous faisons. Le prophète est notre modèle. Bref, le prophète est celui qu'on doit suivre dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous disons. Donc tout ce qui concerne le prophète, paix et salut sur lui, dans la vie des musulmans, doit au contraire rassembler les musulmans et non autre chose. Mais à condition que tout se focalise sur son exemplarité, sur le modèle que le prophète constitue pour chaque musulman, sur le modèle qu'il représente pour chaque musulman. En restant derrière cet homme, il n'y a aucun risque d'égarement. Mais en amenant autre chose, en dehors de sa mission, en dehors de ce qu'il a fait, en dehors de ce qu'il a dit, même si cela est fait pour exprimer son amour et son respect, est une ouverture vers l'égarement. C'est cela qui doit être évité. Je prends un exemple. Depuis quelques années, au niveau universitaire, les intellectuels musulmans ont mis un débat sur la table concernant un aspect de ceux qui tiennent à cœur la célébration du Mawlud. Comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, le problème de notre amour pour le prophète, ce problème ne doit poser aucune différence de vue entre les musulmans. Mais ce qui doit être mis à l'avant, c'est de ne pas confondre notre amour pour le prophète et l'ouverture des voies d'égarement qui peuvent être préjudiciables à notre foi. Quand nous prenons un exemple dans notre vocabulaire islamique, on parle de la naissance du prophète. C'est un grand jour, c'est un jour de bonheur. Comme sa mort est un jour de grande douleur, de grande tristesse pour tout musulman. La question n'est pas posée. Mais
le mot baptême du prophète, paix et salut sur lui. Ce mot manque de décence. C'est un mot irrespectueux. Compte tenu de son rang. Compte tenu de son rang. Vous voyez que notre vocabulaire islamique nécessite un toilettage pour ne pas nous retrouver dans l'égarement. Comme vous le dites, comme vous le cessez de Parce le que dire. nous sommes dans une société, nous sommes dans une société qui fait du respect des grandes personnes un principe fondamental. Respecter son père est un principe fondamental de notre société. Anniversaire kan ka bɛn don ni y'a fɔ jamakulu fɛn fɛn cɛla mɔgɔ b'a fɔ mais nin bangebaa bonya ta yɔrɔ dɛ. Exactement. Donc on va pas polémiquer sur le sujet, d'ailleurs c'est ce que vous évitez depuis que vous êtes là. Mais je vous propose quand même ces petits tours d'horizon de la ville de Bamako dans la soirée du lundi au 20 novembre. Et on revient juste après sur le plateau. Anga temu ye mawludu la nyine ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko kira kɛra aw ka ladigili fɛn ɲuman ye wallahi ko kira kɛra dungari ye n'i y'a filɛ a b'i filɛ kira kɛra ladigili fɛn ye min kan ka ladigi n'i y'a ladigi fɛnɛ i tɛ nimisa n'i kɛra yatimɛ ye n'i ye kira ta k'a bila i ɲɛkɔrɔ a bila i b'a ye ko ja ala m'i lagosi koyi kira b'i ye fɛn bɛɛ la dɛsɛ ko misikinɛya ko yatimɛya kira b'i y'a bɛɛ la ala ye baara fɔlɔfɔlɔ min da kira kan a bangena ka sɔrɔ a fa tɛ yen tuma dɔ la e ka yatimɛya i fa sara k'i cini ma to nka ale fa sara ka sɔrɔ a ma bange donc ni yatimɛ min dimina ni ye muhamadu kɛ ladigili fɛn k'a ta k'a da i ɲɛkɔrɔ i ta bɛ ku i fɛ ala ko k'a b'ale de fɛ ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan. denmisɛnninw jɔyɔrɔ bɛ mun de ye silamɛ denmisɛnninw kɛrɛnkɛrɛnma jamana ka basigi la parce que alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam n'i y'a ta k'a lajɛ a ka bi kɛ kira ye waati min na a si san 40 don an b'a fɔ kamalenkɔrɔ kun don denmisɛn kun don a tɛ fɔ a ma ko cɛkɔrɔba a ye diinɛ baaraw de la ka na se e ma ka na se ne ma o tuma na an bɛɛ ka an bolo fara ɲɔgɔn kan n'an yɛrɛ taabolo min na n'o ko an ka walanda la wagabiya kɛlɛ o man kan ka kɛ mali ye tuguni wanda kɛlɛ o tɛ an ka jamana ye tuguni k'a fɔ nin ye sufi ye nin ye sunna ye o man kan ka kɛ an ka jamana ye tuguni anw ka jamana kan ka kelenya badenya diinɛ kɔnɔ bawo an ye nin bɛɛ faamu wa bɛɛ yera bɛɛ dɔnna bɛɛ cogoya fana dɔnna o hukumu kɔnɔ tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn minɛ ka ala ka diinɛ k'a dɛmɛ an seko damajara la maa o maa sera ka diinɛ matarafa o tigilamɔgɔ de bɛ maa wɛrɛ bonya maa ma se ka maa ala bonya i tɛ se ka maa wɛrɛ bonya o tuma na an ka ɲɔgɔn bonya hakɛ o la maa min ye mawulukɛbali neni o tigi ma faamu sɔrɔ min y'a kɛ fana n'o ye min fana ti mawulu kɛ n'o ye mawulukɛlaw neni ale bɛ o tigi ma faamu sɔrɔ an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman di o tigilama bɛɛ lajɛlen ma o kɔni dabali banko ye jɔn ye lailatul qadri f'i ye jaabi bɛna ye fɛn o fɛn ka bon su la bi su in ka bon n'a bɛɛ ye o kuma e kan ka ala tanu e kan ka ala fo i kan ka ala waliman dɔn kun min na ala ye bisu d'i ma sabu ala tɛ bisu nɔgɔya bɛɛ ye bali ala tɛ kɛnɛ sigili nɔgɔya bɛɛ ye ka bɛn bisu in na ma o kuma an bɛ ala tanu ka ala fo foli la foli min ni dan t'a la. Voilà, et Salimata Keita y'a mais sisan kumakan ninnu kojugu kuma tɛ fɔ kɛnɛ ninnu kan de plus en plus mɔgɔw b'u k'u kumacogo dɔn mawuludu kɛcogo kan ça veut dire ni rassemblement ninnu a kɛcogo ka ɲi. Alhamdulillahi rabbil alamin. E fana mi i sɔsɔ an bɔra ka minnu lamɛn sisan a fɔcogo ka ɲi
n'i y'a ta k'a lajɛ a ye kuma min fɔ sisan n karamɔgɔ bɔra k'o de fɔ laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kira sallallahu alaihi wa sallam ale de kɛra ladegelikɛ ɲumanba ye an fɛ ka kɔni image min bɔra an y'a mɛn wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ni fɛn o fɛn kumana bɛɛ bɛ kuma bɛn ka kuma min cɛ ka ɲi n'an mago bɛ kɛwale la kɛwale tɛ ka kɛ jama ɲɛna ni mikoro nana diɲɛ bɛɛ ka kan ka kuma min lamɛn an b'o fɔ k'o ɲɛ n'olu y'u kɔ don jama min bɛ anw bolo o kana se ka tilan an na fan 3 in bɛɛ lajɛlen na an bɛ sigi an ka kɔrɔlen kan k'o f'u ɲɛna baara tɛ ɲɛ baara tɛ dafa fo an b'a fɔ da la cogoya min na an ka kɛwaleya kɛ ni e ko k'i bɛ mawuludu kɛ ni mawuludu sera i ka mawuludu kɛ ni e ko k'i ta kɛ ni a sera i sen bɔ a la mɛ fɛn dɔw bɛ an bɛnnen don o la mɛ munna n'o sera an tɛ jɛ k'a kɛ par exemple Lailatul Qadri o ye sunkalo tile 27 su ye a fɔra kuranɛ kɔnɔ a mankutu fɔra fɛn caman kɛra munna an tɛ jɛ k'a kɛ misaliya la ne bɛ wuli ka taa bɛɛ b'a fɔ nin ye suna ye nin dun ye sufi ye ne bɛ wuli ka taa Lailatul Qadri don sufi ka kɛnɛ kan ka jira silamɛ ye bakuru 1 ye k'an sigi ka foli kɛ ka nin kumakan ɲuman in fɔ ka segin ka na sufi in bɛ wuli a bɛ taa suna dɔ ka kɛnɛ kan Lailatul Qadri su la an bɛ bɛnnen don kan ka taa kuma ɲuman min ka d'a ye k'a fɔ ka segin ka na an b'a dɔn o la k'a fɔ min bɛ fɔ da la a bɛ dusukun a bɛ ka waleya mɛ an tɛ ɲɔgɔn tagama an t'a fɔ an ka kalandenw ka ɲɔgɔn tagama an bɛ kalandenw su k'u kɛ karamɔgɔ wɛrɛ kan baara ma dafa yen de nin ye jama ka kumakan ye a ka ɲi mɛ kɔfɛ min bɛ fɔ aw talen kɔfɛ o ma ɲi dɛ o de la baara tɛ ka dafa. Exactement. Elle dit qu'il accentue kɛwale kan mais ce qui est sûr déjà ni rassemblement ninnu na les propos sont vraiment mesurés. Donc, mon matérialité, mon lagoshi, enfin la technique, de plus en plus. Donc, c'est à encourager en tout cas. Ah, tout à fait. L'islam n'est pas venu pour détruire notre société. Au contraire, l'islam est venu pour consolider la société humaine, pour valoriser la société humaine, pour favoriser le vivre ensemble. Donc l'islam est une religion d'excellence, et cela dans tous les compartiments de la vie. Silamɛya mana ni fitinɛ ye, silamɛya mana ni bɛnbaliya ye, silamɛya mana ni adamadenw kodoli ye ɲɔgɔn na, silamɛya yɛrɛ tɛ kɛlɛko ye. Kɛlɛ diinɛ kɔnɔ waati tɛmɛna, fitinɛ diinɛ kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye o y'a dɔnbaliya de ye. Surtout ninnu ye détail fitininw de ye. Détail fitinin minnu n'an man ka silamɛw kɔ don ɲɔgɔn na, a man ka silamɛw dusukun fɔ ɲɔgɔn kɔ, a man ka silamɛw fitinɛ ɲɔgɔn kɔrɔ. Adamadenw mana kɛ cogo o cogo, aw ka faamuyali tɛ jɛ ka kɛ kelen ye ɲɔgɔn fɛ ko bɛɛ la waati kelen kɔnɔ o se ka kɛ. Adamaden ka faamuyali a bɛ développer ka taa fɛ ko dɔw la. Mais ni tiɲɛ nana i ka sɔn a ma. O de ni tiɲɛ nana i ka sɔn a ma. O bɛ dusukun lafiya, a bɛ baara ɲɛ baarakɛbaga bolo. O tiɲɛ ninnu tɛ fila ye, tiɲɛ in ye kelen de ye. Diinɛ in tɛ fila ye, diinɛ in ye kelen de ye. Ma min bɛ n'a bɛ bato, ma in tɛ fila ye, ma in ye kelen de ye. Cɛ min n'a cira, ciden in ye kelen de ye. N'o ye Alakira sallallahu alaihi wa sallam. Ni bɛɛ tora a kɔfɛ, a ka fɔta n'a ka kɛta la. Mankan tɛ yen. Mais ni bɛɛ commencera ka na ni i ka hakililata ye, bon ne bɛ nin yɔrɔnin fara kan n'o kɛra a bɛ ɲa. Diinɛ tiɲɛni bɛ daminɛ yen de.
Et Salimata Damara Kumala Kafo, ni wakani ame Kalumuna c'est ça. Ou des bébés de Akakafoko, c'est ça qui marque vraiment la naissance du prophète. Et maintenant, compte tenu de ça, Kafoko ce sont là c'est pas contestable. En mounie islamé ou en mounie sur l'homme donne ma yoroja parce qu'il faut qu'on ait la famille. En mounie donne ma yoroja, en quand attitude humaine est tani wakati ni en quand action humaine est posée. Wati ina kumi wati bela jelena alakira sallallahu alayhi wa sallam aya abla o nyekoro ka ko be kono aka au hakili jigi aka kuma kana aka nyina maya tabulu be kono aka dembe o maracho aya hakili jigi alaka chide nga kuma kana sallallahu alayhi wa sallam ani aramadun chenyo chela aga sigi ñogoñaw aka bara ñogoñaw aka ñina maya tabulu be kono ay alakira jo aw ñekoro sallallahu alayhi wa sallam awno famu cogo mina komi sayda salamata dastura kumala ko fo ala yini ceyinde ke ladigili feli ladigili ude don fen nanana ala ko cogodi ala ka ciiden go cogodi ala ka ciiden ñaake cogodi sallallahu alayhi wa sallam no kera awɗunte hari bere don tanke awɓa ñininde ka don ala e mum fo ni kiti o kiti nana ala yode fo qur'ane kono kanga o kiti sigi ale alama ana ala ka ciide sallallahu alayhi wa sallam o min ka ana e min fo no kera ko filite na kono donc ni mbayira ko fo kunfinga problème batti kunfinya law a condition kunfinga don aka nyini ndoron ko manana lema aka dingudi sera ala kira ya fo cugudi ko ni den soro iganga kundi cugudi ni chema ndo ka kundi cugudi ni musoman ndo ka kundi cugudi sallallahu alayhi wa sallam aka furusiri sera ala kira ya fo ko ka furusiri ga cugudi aka janaja sera ala kira ya fo sallallahu alayhi wa sallam ko janaja ka cugudi abina ta tamala annana ka bo tama yarola alakira kumbe tama chudi sallallahu alayhi wa sallam a hijira alakira kumbe hiji chudi alakira ka hiji labana sahaba were ya domina ka foko alakira ka nyina maya ka to man chabile o sorolan ni kuma do de fe alakira tora ka hiji labana soni abafo sahaba nyana khudu anni manasikakum فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أين لدغي هيجي بارو كونانا أكان كتال لجي أكان ندغي أكان فوتو لجي أكان ندغي تمدو نينا أوتنا نيغون سورو هيجي وري نيغون كنا كاتولي. Vous voyez, à chaque occasion, il rappelle la nécessité de se conformer à lui. Il rappelle la nécessité de prendre l'exemple sur lui dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Donc à chaque fois, le danger d'amener autre chose s'impose. Mais il y a donc Salimata, toujours par rapport à l'exemple Niemufo Imamiana, je repose autrement la question. En tant qu'action du mec, c'est-à-dire en munu mekerefe, en tant qu'amuneke, en la dou konala, ani en ka chitobrona sur en tant que sunewa ou en tant qu'amuneke, et comment bien yoro de là. Alhamdulillah, ou yarani kosabe. Neba ko moludu sira. Kunun kantoma. Mais bi moludu be hakiyamina. Neba kafo. Ka daminɛ n'a kalo jɔra ka taa bila a kalo sama i n'a fɔ an bɛ kalo tɔw kɛ cogoya min na n'u sera an b'o fɔ ni kira ka kalo sera an ka du kɔnɔna na ne t'a fɔ mɔgɔ ka su ne tɛ o fɔ ne t'a fɔ mɔgɔ ka dumuni tobi ka a kanu jira mais min ka di ne a tile kelen o tile kelen n'o bɛna tɛmɛ an kan kalo tile 30 walima 29 in na tile kelen o tile kelen
n'i ko du kɔnɔna na denbatigi min ye dutigi ye cɛ tile kelen o tile kelen a ka walanda kelen ta a ka denbaya kɔnɔna na bi kira sallallahu alaihi wasallam a n'a ka denbaya a denw u tun bɛ cogo di a n'a ka denbaya sini a mana muso u tun bɛ kɛ cogo di sinikɛnɛ kira sallallahu a n'a sigiɲɔgɔnw u tun bɛ cogo di sinikɛnɛ kɔta kira sallallahu alaihi wasallam ani minnu tun bɛ baara kɛ biro kelenw na u tun bɛ cogo di ka jira denbaya la a ka kan ka kɛ tan de ni an yɛrɛ sɔnna an minnu bɛ mawuludu kɛ ni an sɔnna an b'a kɛ don o don ni mɔgɔ min bɛ n'i ka kɛnɛ sigi an ka bɛn a kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma e ka thème kelen ta n'i ye thème kelen ta kuma ka kɛ o kan k'a jira mɔgɔw la ni ko n bɛ kira fɛ kira a jogo k'o ladege fɔlɔ o de ye kira kanu fɔlɔ fɔlɔ ye kira tɔgɔ fɔra n ye muganden ye tan de kira kanu don baasi t'a la ni n ka langana bɔ k'a di baasi t'a la n ye mɔgɔw la dumuni u ka sigi walima ka bɔ baasi t'a la mais o tɛ tɛmɛ 10% kan kira kanu la donc 90% o ye jumɛn ye a jogo an mago b'o de la n'i ye silamɛya sɛgɛnnen jogo in de don o de ma fɔ mɔgɔw ɲɛna ni nin ye wagati ye kira ka kan ka fɔ nin wagati de la kan ka fɔ an bɛ thème dɔw ta mawuludu la an bɛ kuma o kan mɔgɔw bɛ baara kɛ n'a ye n'an ye o thèmew bila ka da ka nafa foyi t'o la n'an y'olu bila an mago bɛ bɛn min na bi kira sallallahu alaihi wasallam a ye bɛn kɛ cogoya min na an k'a pratiquer k'a ladege i n'a fɔ a kɛra cogoya min na baara bɛ ɲɛ. Exactement. Donc on va terminer là-dessus parce qu'il nous reste très peu de temps. La dernière question que je veux poser, Imam, c'est par rapport à la part de l'État dans l'organisation de ce Mawlud. Ce qui est sûr qu'on y avec Akem Malina, mais l'État du Europe, c'est Akem Mouni pour qu'il reste accompagné. L'État, par définition, doit accompagner sa population dans les problèmes qui les préoccupent. Notre population est profondément religieuse. Notre peuple est profondément religieux. Nous constatons d'ailleurs que les pouvoirs publics ont pris une série de bonnes décisions cette année. Depuis l'année dernière, ça s'appliquait déjà. Depuis l'année dernière. C'est l'occasion de le dire. De très bonnes décisions ont été prises pour accompagner l'écrasante majorité musulmane de notre pays. Cette année, les premiers jours du mois Muharram, les premiers mois de l'année hégérienne, l'année de l'islam, les premiers jours de cette nouvelle année musulmane a été chômé. Cela veut dire que le premier jour de l'année musulmane a été élevé à la même valeur que le 1er janvier. Une décision pour laquelle la majorité musulmane de notre pays salue ces bons esprits des pouvoirs publics. Ensuite, chacun a constaté, quelques jours plus tard, fut l'anniversaire des Ashura. Encore, l'État était là pour montrer qu'il accompagne toujours son peuple dans sa volonté. On appelle ça du bon sens, on appelle ça de la bonne gouvernance. Tenir compte de la volonté de son peuple. Donc notre peuple est profondément religieux. La grande majorité est constituée de musulmans. Donc quand on se préoccupe
du sort des musulmans, c'est une très bonne chose. Donc, les choses doivent continuer dans ce sens. Mais sababu ye laɲini min kelen don jamana ka basigi la ani laɲini min kelen don jamana ka bɛn jidili la o laɲini min ala yɛrɛ bɛ barika dɔ la ala b'o sabati ka taa. Exactement. Donc aja bɛ kuma kuncɛ eta ka jɔyɔrɔ la. Alhamdulillah o diyara n ye. Kira sallallahu alaihi wa sallam ka kumakanba dɔ bɛ yen a b'a fɔ أكو صنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس والأمراء والفقهاء من كماي بركة بابا الحلنا كاتو أكو نكرا صلى الله عليه وسلم أكو نمانتونا أكو فلابالا جما كلو فلابي نو نينا بيبي نيا كلو تينا بيبي تين أكو أفولا يجمعي أكو يفاموي أفلانا ويدوني كلاوي ولا يفامو فوني رونا أجاري كداكا n'a tora dɔɔninkɛlaw bolo ni faamaw sen ma don a la baara bɛ kɛ fan kelen baara ye a tɛ dafa kira sallallahu alaihi wasallam a dun tɛ kuma a kun fɛ donc fo nin fila de k'i bolo di ɲɔgɔn ma i y'o min fɔ o diyara n ye jamana jɔyɔrɔba b'a la surtout ala ye se dɔ di an ma ka bonya dɔ di an ma ka karama dɔ di an ma n na tuma ma mɛn diɲɛ na aw ka yɔrɔ mɛ mali histoire la n ma deli ka mɛn ko mɔgɔ sigira président la mɔgɔ min tɛ silamɛ ye o tuma an b'a fɔ ala ma kan ci a filanan dugu de don jamana de don jamana min don bɛɛ bɛ se k'i ka diinɛ kɛ i fɛrɛ ma alhamdulillah n karamɔgɔ bɔra k'a fɔ sisan jamana y'i sen don a la fanga y'i sen don a la fanga y'i sen don a la baara bɛ ka taa mɛ a ka suma o ni karamɔgɔ ɲɔgɔnna caman bɛ yen bilɛnw don ne tun bɛ min fɛ jamana ka se ka baara in kɛ ka ɲɛ an kana to dɔrɔn silamɛw wulila ka fɛn ɲini tuma min na an k'a kɛ an ka ninnu ɲɔgɔnnaw ɲini kunkolow de don u b'a dɔn k'a dɔn la kari fana an k'u ɲini ka taa n'a ye an kɛrɛfɛ an minnu ye faamaw ye n'an taara n'u ye an kɛrɛfɛ silamɛya la an mago bɛ jumɛn na an mago bɛ jumɛn na an mago bɛ jumɛn u b'a fɔ an ɲɛna ka sɔrɔ a don ma se baara bɛ kɛ ni a ye problème tɛ na créer État bɛ se k'i sen don a la fana ka da ka fanga bɛ ale la ka se ka wajulikɛlaw ka se ka u labɛn État bɛ se k'i sen don o yɔrɔ la ka doni belebeleba ta ka bɔ an kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛtigiw ka ministère dayɛlɛ la an b'a fɔ faamaw ma k'u ni ci o la o bɛ se ka nin baara belebeleba in a bɛ se k'a kɛ o bɛ na nɔgɔya wa a bɛ na teliya n'o tɛ an bɛ siran min k'a ka ɲi dɛ a bɛ ka taa dɛ nka a ka suma kojugu. An bɛ dugawu kɛ Ala ka a ɲɛ halisa donc on espère que si a appel mun kɛ que l'imam si un jour bien entendu vous êtes appelé que vous allez accepter parce que c'est pas évident. Inch'Allah. Merci en tout cas de nous avoir suivis depuis chez vous. C'était votre émission Entre nous consacrée aujourd'hui à la célébration du Mawlud au Mali. Fatim Maïga, Karim Diallo, Youssouf Ngoïba, et comment elle s'appelle déjà Fousseni Morba, il est là pour nous accompagner et nous avons aussi Amadou Doubekone et Issa Konaté et on n'oublie pas aussi notre assistante Astanso. Merci de nous avoir suivis. TM2, 2 fois plus proche. Au revoir.